नमस्कार दर्शक बंधु केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे सुरक्षित थे और निजर आत्म उन्नति यात्रा को भल भाव अनुसरण करुवे। आज आम बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक उपर कथा हवा से हूँ सोल कंट्राक्ट जहाँ को आम ओडिया रे आत्मचुक्ति बोली कहवा। आत्मचुक्ति कौन? आत्मचुक्ति हूँ एक चुक्तिनामा बा एक एग्रीमेंट जहाँ आम आमर स्पिरिट गाइड्स को सहित मिसिकी डिसाइड करूँ निष्पत्ति नहीं था जे ये पृथ्वी ग्रह रे जन्म नेबा परे आमे कौन कौन सबू एठी शिखिबा, आमको कौन कौन सब शिखिबार अच्छी, कौन लेसन्स लर्न करिवार अच्छी, कौन कौन आमे एठी शिखिबा जहाँद्वारा आमे ग्रो करिपारिबा, आमर आत्म उन्नति हेबो, आमे बढ़ी पारिबा। तो जणे आत्मा बा आपण पृथ्वी रे जन्म हेबा पूर्वरु को जन्म रे को परिवार रे जन्म नेबे, आपणकर जीवन रे एक्सपीरियंस सब कौन हबो, को सोल का सहित आपण भेट हेबे, आउ जो आत्मा के सहित आपण भेट हेबे तांको ठारू आपण कौन कौन सब शिखिबे, तांको कौन कौन शिखेबे, आउ आपणकर सोल ग्रोथ हबो केमती, आपणकर आत्म उन्नति केमती हबो, से सब आपण जन्म हेबा पूर्वरु ही निजे डिसाइड करि थांती। किंतु आमे जेबे पृथ्वी ग्रह को आसु सेतेबेले आमे सब किछि भूली जाई थाउ। आमे ए सब को बुझिबा, सोल कंट्राक्ट को बुझिबा बहुत कष्टकर आम पई हेता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हेता है हमको ह्यूमन लेवल रे। कारण सोल कंट्राक्ट आमे सोल लेवल नहीं थाउ, आमे जेतेबेले आत्मा थाउ पूर्वरु जन्म हेबा पूर्वरु सेतेबेले ही आमे सोल कंट्राक्ट नहीं थाउ। तो आमे एथिरे आम निजर ईगो को आमे मझरे पुरई परिबानी, आमे ह्यूमन माइंड रे ये सब जिनस को नहीं पारिबानी। जेबे आमे सोल लेवल रे पहुँचबा सेबे जाइके आमे बुझी पारिबा जे ये सब केवल सोल कंट्राक्ट ही आमर आम आत्म उन्नति पाई कि ये सब आमे निजे ही डिसाइड करके आसीथिले जन्म हेबा पूर्वरु ही। को परिवार रे आमे जन्म नेबा, को सब परिस्थिति आम जीवन रे आसीबो, एई परिस्थिति आम जीवन रे आसीबो, आउ स्पेशली आम जीवन रे आमे जिते सब संपर्क को आमे अनुभव करूना से समस्त सहित आमर पूर्वरु ही कंट्राक्ट फिक्स एक थाए। तो एतिकी समय पर्यंत यही लोक माने आम लाइफ रे रहिबे। किंतु आमे प्रायतः जन्म नेला परे ह्यूमन लेवल रे बुझी पारुना, आमर आमे ईगो रे रही जाऊ, आमे सोल पॉइंट ऑफ व्यू रे देखि पारुना, आमे ईगो माइंड रे जेतेबेले जिनस गुडी को देखुना तो सेतेबेले आमे बुझी पारुना कि जी भी आमको कष्ट देउछंती से सबू सोल लेवल रे आमको साहाय्य ही करूछंती कि आमे शीघ्र केमती बढ़ी पारिबा, ए सिचुएशन रु आमे केमती शिखि पारिबा और आम आत्म उन्नति रे आमे आगु को बढ़िबा। आउ हाँ, आमे ई जो जन्मटा आमर प्रथम जन्म नुहे, आमे आ पूर्वरु बहुत थर जन्म नेइछे, अन्य पृथ्वी रे हो किंबा अन्य यूनिवर्स रे, अन्य ब्रह्मांड रे हो, अन्य सब ग्रह मानक हो, अन्य सब रियल्स जहाँ अच्छे से सब रे बहुत थर आम जन्म नहींचे। ये आमर प्रथम जन्म नुहे। आ प्रत्येक जन्म रे आम जहाँ भी सब एक्सपीरियंस कले, चैलेंजेस को आम सामना कले, किछि ना किछि आपण शिखिले निश्चित भाव में। कारण आ जहाँ भी आपण शिखिले ना, सामना कले बा फेस कले, से सब आपण सोल रे जमा हला। तो आपण निज लाइफ विषय सब किछि को निजे ही डिसाइड करि थाओ ताकि आपण ग्रो करि परिबे, आपण आगु को बढ़ी परिबे एई सब माध्यम रे। तो जेबे आमे पृथ्वी ग्रह को आसु, आमे गोटे व्हील ऑफ फॉरगेटफुलनेस रे गति करू, गोटे भूली जिबार गोटे चक्र जहाँ कहते से आमे गति करू, माने आमे सब भूली जाऊ, जोटि कि आमको आमर पास्ट लाइफ विषय रे, आमर पूर्व जन्म विषय रे, आमर स्पिरिट वर्ल्ड विषय रे आमर मने रहेना। आम सोल उपरे विभिन्न प्रकार सब स्तर लगी जाए, लेयर सब लगी थाए, आउ जोठी आमे सबू स्तर को गोटे परे गोटे बाहर करूँ, आमर सोल अवेकनिंग हुए जहाँ को आमे कहू। आमे तापरे जेतले आमर सोल अवेकनिंग हुए, आमे सेतेबेले इनर वर्क करूँ, माने निज उपरे आमे काम करूँ, निजर सब आघात को आमे हील करूँ, आमर चक्र एक्टिवेशन करूँ। तो धीरे धीरे से सबू लेयर्स, से जो इगो लेयर, से जो आघातर लेयर, जंत्रणार लेयर्स, आंसेस्ट्रल कर्मा थाए, विभिन्न प्रकार लेयर सब जहाँ आम आत्मा उपरे चढ़ी थाए, जन्म पर जन्म आमे ताको हील करे न थाउ, से सबू आमे धीरे धीरे हील करूँ, आमे निजर इनर वर्क करूँ, आमर चक्र एक्टिवेशन हुए जहाँ को आमे कहू सोल अवेकनिंग बा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो सेते बेले आमे ए सबू लेयर्स को हटे कि आमे निजर डिवाइन सोल सहित कनेक्ट हो बा जोड़ी ही थाउ। तेणु आमे गोटे
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜାତକ ଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଥିରେ ସେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟାପ୍ କହିଲେ ଚଳେ ଆମ ସୋଲ୍ର ମ୍ୟାପ୍। ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍ସ ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାତକ ଗଣନା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଜାତକ ଗଣନା କରାଯାଏ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ ପାଦ ରଖିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ନେଇକି ହିଁ ଜାତକ କରିଥାଉ ନା ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଥାଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀରେ ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାନେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିକି ହିଁ। ତ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆମ ଜାତକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଭଳିଆ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କି କ'ଣ ସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲେ କି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କର୍ମ କରିବା କ'ଣ ଭଲ କର୍ମ କରିବା କ'ଣ ସବୁ ଲେୟର୍ସ ହଟେଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବା ଆମର ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଏସବୁ କେମିତି ଜାଣୁ ଆମେ ଜାତକରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁ ନା ସେସବୁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାତକ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହିଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଲିଫ୍ ଯେ ଜାତକ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ହେବ ଖାଲି ସେଇ ସବୁକୁ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁକି ଜାତକ ଦେଖନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ହେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବ କ'ଣ ସତ କହିବ ସେଥିପାଇଁକି କିଛି ଲୋକ ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରନ୍ତିନି କାରଣ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଜାତକ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମେ ଜାଣିବାନି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ଜାତକକୁ ଯେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ କର୍ମକୁ ଆମେ ହିଲ୍ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ କରିଛେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମ କର୍ମ ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରହ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ ଅଛି ମାନେ ତତେ ଏଇ କର୍ମ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି କରିବାର ଅଛି ଏସବୁ ଆମ ଜାତକ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଆମର ସୋଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ବି ଆମେ ଜାତକରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁ ଆମ ସୋଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ସେସବୁ ଆମ ଜାତକ ହିଁ ଜଣାଇଥାଏ। ତ ଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଆମ ପାଇଁକି ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ନା ଗୋଟେ ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଗେଟଫୁଲନେସ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆମ ଉପରେ ଆମ ସୋଲ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧାଯିବ ମାୟାର ଇଗୋର ଏସବୁ ଲେୟର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେମିତି ବାଟ ପାଇବା ଆମେ କେମିତି ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ତା'ର ବାଟ କେମିତି ପାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତକର ଯେଉଁ ଅଛି ନା ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁ। ତ ଆମେ ଏ ଭାବନାରେ ରହିବାନି ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଯିବା ଆଉ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ଆପେ ହେବ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆମ ଜାତକ ହିଁ ଜଣାଇଥାଏ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ସିଏ ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପର ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ନେବା ଯେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ହେବ ଆମେ ସୋଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ଆମେ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି କରିବା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା ସେସବୁ ଆମ ଜାତକରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମିସ୍କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଜାତକକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଏ ଭଲ ହେବ ସେ ଠିକ୍ ଖରାପ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ଚୁପକିନା ବସିଯାଉ ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ସେଥିରୁ ବାହାରିବ ଆଉ ଆମେ ନିଜର ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରିବା ନିଜକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେବା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ କରିବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ। ଓକେ ତ ସୋଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ଆତ୍ମଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଆତ୍ମଚୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା କି ଯେବେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ବା ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଆଉ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯାହା ବି ଲେସନ୍ସ ଦେବେ ସେମାନେ
से सबू शिक्षा को उभय को ही साहाय्य करिवो। एमती नुहे जे जनकर ही सोल ग्रोथ हम केवल दुई आत्मा के भीतर केवल जड़े ही अन्य जन को कष्ट देव कि अन्य जड़े ही जो सोल ग्रोथ हम सेमती नुहे उभय उभय को ही सोल ग्रोथ करें जिते दुई आत्मा मिसती जो आम संपर्क जहाँ को कहू कि किसी भी आम लाइफ रे घटे से जी भी आम लाइफ रे आसती मनीष हूँ पशुपक्षी हूँ आम सामने जब आम गोटे गछ को भी देखुचे ना गोटे पक्षी को देखुचे ना समस्ते कंट्राक्ट ही नहीं था जे आम सामना को आसबे आमको ए शिक्षा देबे आमको सब साइन देबे यूनिवर्स के तरफ रू तो से सब आम परस्पर को ही ग्रोथ करें स्पेशली आम जिते बड़े मनीष मान भेट करें कौन से संपर्क आम जीवन में आम अट्राक्ट करें सी भी आमर सोल कंट्राक्ट ही होता है सी भी आमको किसी शिखाती आम तांको भी शिखे था एमती नुहे जे केवल जड़े ही शिखी थाए सोल कंट्राक्ट अर्थ उभय ही कंट्राक्ट करें उभय परस्पर को शिखेबे लेसन्स देबे। ओके तो आम ए जानिले जे आत्मचुक्ति बा सोल कंट्राक्ट होउछि आम लाइफ रो आउ दुई आत्मा मध्य निया जाइतबा एक एग्रीमेंट बा एक चुक्तिनामा जहाँ को आम जन्म होगा पूर्वर आमर स्पिरिट गाइड्स सहित मिसिकी आम नहीं था। ओके दर्शक बंधु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एपर्यंत शुणी आशा करुँची समस्त को ए इनफॉरमेशन भल लगी कनेक्ट भी करिथिबो। एबे रहुछि सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव लाइट एंड हैप्पीनेस।